here in Discovery Sama. Thanks sa pa-incentives. Broker Gem. Saan na isang gem ah? Ayan. Ayan. Here. Thank you. Thanks, Mom Gem. Yeah. Ang very generous namin na broker, FMAM ng Orchard. Yeah. Not, hindi ito live ha. Video. Yeah. Dali, ato tayo. Tara, let's go. Merry Christmas from Team Napanta! Thank you, Brother Jaja! Yay! Hi! Welcome to Discovery Sama. Thank you Ma'am Gemma Nabalta for our sales incentives. Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Chona, ilan yung target ng 2020? Per month, so kailangan natin mag-25 pa kasi kung 25 million. 25 million! Oh my God! 25 million! Wow! 25 million, grabe ah! Ingay, diba? O, ani? Siguro mga 50 sales lang per month. Ikaw, Ay, of course, 100 M. So, mga umak na mga sa layo per month. Per month, yes. Target natin ang most. Ay, yun o. Discovery Summer. Ano yung pinakababa? Okay. Ngayon ma'am, kasi kung Okay. lang kayo kumpara kanina, pwede kayong mag-group picture dyan sa front. Oh, group picture tayo sa front. Yes, thank you, Ma'am Jem. Thank you so much, Ma'am Jem, Ma'am. Rocker Jem, Ma'am. Welcome to Discovery Sama. Wala ni vlogger na, wala income dito sa vlog-vlogging. Wala monetary sa Okay. Wala pa na monetize, Ma'am. Welcome to Discovery Sama. Ayan. Thanks for the incentives, Ma'am Jem. Thank you po. Tanawan ang lubing no, kanang lukak din ba? Dako na. Dako na ang lubing. Low cut lang. Thank you. Thank you so much. Welcome din. Thank you. Hi! Thank you. Kayo. picture na punta. Nabalta Angels.
Welcome, Discovery Sabal. Team Navalta. Ang mga daog, mag-senpay ka sa
Pinana ba jud Ma'am Gemma? Sama ka apog sa ilok na. Daga naglinya ni. Kaya panawag. Dagat ang kahit sa Kuan, ay dyan eh, hawila na. Pero, init lang tayo ba? Sila ba lang ulo? Unang lagi ba? Patulog, Meron pa siyang pakuan, no? Discovery Salmon Chapel. Go? Eh, pag-go ha, ano lang. Amazing Discovery Salmon. Nang diabetic kay kanang kuan, kanang fatty liver, mo na kuan. Ah, pag mag-uba na sila. Anan lagi kayo? Dapat nag-download sila ng translator. Oh, murag nga na, pero murag translator nang gihapon ang chat GPT. Kanang Ya igani. Sangria. Ana gyud na Here iyahan. at Discovery Salmon. Gay nang binuang. Kunik sa Kamera iya. ba kay kong kalipay. Dagi. Miss, kay na late man ka, miss. Picture ko, miss. Ma'am, unsa imong gusto, ma'am? With drinks, ma'am? With drinks. Kala mag-ano, ang ganda miss ha, kanang sexy food. Cheers. Dito siya, ma'am. Dito siya, ma'am. Wait, ah. Kanang payot ko, ana. na lang, 9 o'clock na. Yun na, gawa ka ta. Yun na. Ha? Ala. Asa man day mo? Hi, Discovery Salmon. Uwian time. Thank you. Yes, Madam Lily. Bye, Discovery. Ayan, may shadow. Ben, tanaw na to itong picture, ma'am. Ma'am Gemma, thank you so much. Our generous broker, Gemma Napalta, Ma'am Gemma Napalta. Pa-incentives niya sa amin itong mga seller. Thank you, Ma'am Gem. Thank you so much. God bless you even more. Uwian time, pero meron pa palang mga pasabog si Ma'am Gemma. Thank you. Oh, thank you so much, Ma'am Gem. Ocho, ano, nagsunod-sunod dyan. Ala, thank you so much. Ala, grabe si Ma'am Gemma, oh. Medi, nasa Medi din. Treat na nga kami ng Discovery, may pag-gifts pa. Grabe ang broker namin. Thank you.
super generous. Ayan. Thank you so much, Ma'am Gemma. Thank you so much. Pa-sellers incentives niya na mga sa mga unit managers. Thank you so much. Libreng sakay pa. Thank you. Archon. Ay, thank you so much. Hi. Thanks everyone, Ma'am Ana. Next time again. Yes, ma'am. Sana sa kuha na Asia trip natin. Yes. Soon. Amen, Lord. Amen, Lord.